दहशत गर्दी की वो लहर जो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से उठी थी आज बराह रास्त इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। आज वफाकी दारुल हुकूमत में एक खुदकुश हमलावर ने इमाम बारगाह को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 31 बेगुनाह अफराद शहीद और 150 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये रियासत के लिए एक खुला चैलेंज है। सवाल ये है कि क्या आज का ये सानिया हमारे लिए काफी नहीं है कि हम ये समझ सकें कि फितनतुल हिंदुस्तान अब सिर्फ सरहदी इलाकों तक महदूद नहीं बल्कि दारुल हुकूमत के दरवाजे तोड़ चुका है। आज वक्त है कि सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखा जाए और दहशत गर्दी के खिलाफ बतौर कौम मुत्तहिद होकर एक ठोस और मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। क्या अपोजिशन को इस नाजुक वक्त में सड़कों की सियासत छोड़कर पार्लियामेंट के अंदर आकर हुकूमत को दहशत गर्दी से निपटने के लिए अमली और संजीदा तजावीज नहीं देनी चाहिए? बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी की आग में जल रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की तमाम तर तवज्जो 8 फरवरी की हड़ताल पर मरकूज है। तो सवाल यह है कि क्या 8 फरवरी की हड़ताल ज्यादा अहम है या दहशत गर्दी के खिलाफ एक मौसर कौमी हिकमत अमली? जहां दहशतगर्दी में पकड़ जाते वो अफगानी लोग होते, तो क्या आज मेरे नियाजी साहब ये भी बताए ना कि हम पाकिस्तान में सिक्योरिटी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान के लोगों को मरकजी हुकूमत के साथ बैठकर इनको निकालेंगे। तो आज तक तो ना ये फैसला करते हैं, बल्कि उनके दिलों में उनके लिए आज भी इज्जत और एहतराम है। बेशक हमारे जवान शहीद हो, बेशक हमारे मस्जिदों में धमाके हो, बेशक इस्लामाबाद और लाहौर और पंजाब और पूरे मुल्क में धमाके हो, लेकिन ये अफगानी इसके लिए क्यों अजीज है, क्यों इतने प्यारे हैं? इसलिए कि पीटीआई नहीं चाहते हैं, पीटीआई चाहते नहीं है कि अवाम की तवज्जो हमारी तरफ हो और हमसे अपने मैंडेट का हक मांगे, हमसे हैसियत तालीम मांगे। ये तो चीफ मिनिस्टर भी आज भी खड़े होके कि किस चीज की सबूत मांगते हैं दहशतगर्दी का। आज भी इनका स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि टीटीपी तंजीम दहशतगर्द जमाते नहीं है। तो मैं समझता हूं कि डबल स्टैंडर्ड से काम न ले। आप बेशक पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी बन के फैसले करें। दूसरा, मेरे साथी ने कहा था कि अपोजिशन लीडर्स को सेनेट में और नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर की स्टेटस को तस्लीम करे, उनसे एहसान करे। लेकिन नियाजी साहब, आपको याद है, और उस दिन भी मैंने आपको शो में कहा था कि आपकी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने तो मेरे अपोजिशन लीडर के साथ बैठने के लिए छोड़ दे, हाथ में लाने के लिए तैयार नहीं था, उनको स्टेटस देने के लिए तैयार नहीं था। आज हम वेलकम करते हैं अपोजिशन लीडर को नेशनल असेंबली में भी और यहां सीनेट में भी। जहां तक आपने डॉक्टर मारिया कहा कि ज्वाइंट सेशन बुलाना चाहिए, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं। और अभी जो दहशतगर्दी 80% खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ गई है, जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, आज जो धमाका हुआ, तो मेरे ख्याल में ज्वाइंट सेशन में भी कि जल्दी प्राइम मिनिस्टर बुलाएं और प्रेसिडेंट साहब बुलाएं और इसमें तमाम जमातों के कायदीन और तमाम जमातें, हम पार्लियामान के अंदर पार्लियामान से बाहर भी हम लिहाजान में है कि हम मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करें। कि देखिए, जब गंडापुर साहब वॉज द चीफ मिनिस्टर, लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर हिम, उन्होंने एक बड़ी अच्छी सजेशन फ्लोट की थी उस वक्त, आज से 1.5 साल पहले, कि जनाब अफगान गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए हमें मौका दिया जाए केपी गवर्नमेंट को कि हम जाके उनसे बातचीत करें ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। हमने ये कहा था मीडिया में उस वक्त कि चले, अगर ये आप खुद ही जाते हैं तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट की जो टीम जाएगी, पॉलिटिकल टीम, चाहे उसमें सिक्योरिटी के लोग भी होंगे, उसमें हर हालत में केपी गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन भी हो, क्योंकि देखिए पश्तून आर ऑन बोथ साइड ऑफ द ड्यूरेंट लाइन, तो परहैप्स देयर कुड बी अ बेटर कम्युनिकेशन ऑफ, अगर हमारे केपी के जो भाई हैं वो भी बीच में शामिल हो, बट समहाउ दैट नेवर हैपेंड। सो बात यह है कि अब जब के डोर ऑफ कम्युनिकेशन खुल गए हैं, मैं समझता हूं कि अभी इमीडिएट स्टेप, आपने भी थोड़ा इशारा किया, जो हालात क्रिएट हो गए, प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए। बलूचिस्तान केपी आज जो हुआ, ठीक है ना जी, और उसमें जारी बात है सारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं,
اور جس طرح CM KP نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ وہ انہوں نے اب رسپونڈ کرنا شروع کر دیا ہے, ان کی سٹیٹمنٹس اب کچھ پازیٹیو آ رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں معاملات بہتری کی طرف جانے کے بہت اچھی جو ہے وہ مجھے امید ہے. اور وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ویل ڈیبیٹڈ ہوتے ہیں, ویل ڈیلیبریٹڈ ہوتے ہیں, اور اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پھر ظاہری بات ہے سب کو وہ عمل کرنا پڑتا ہے. ریزرویشن سب کی ہوتی ہے لیکن وہاں پہ سب چیزیں ڈسکشن میں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو the National Security Committee should now meet in اسلام آباد. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ CM KP نے ریسنٹلی, میں نے یہ دیکھا کہ پہلے ان کی بہت ہارڈ لائن سٹیٹمنٹس تھی ٹیک اوور کرنے کے کوئی 2-3 مہینے تک, لیکن اب تھوڑا ان کی سٹیٹمنٹس میں دیکھ رہا ہوں کوئی ٹھہراؤ آیا ہے. سر مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ ان کے کوئی خیر خواہ ہیں. یہ سٹیٹمنٹ آپ نے کہا کہ نا, آپ جو سوشل میڈیا ہے ان کے پیچھے سوچے اگلے دنوں میں جو ہے نا جس طرح پڑھے گا نا, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل ہم دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان کا دفاع ہو, پاکستان کی سورینٹی ہو, نو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی خواب میں بھی سوچے کہ میں نے کمپرومائز کرنا ہے تو وہ پاکستانی نہیں کہلائے گا. یہ میں بڑی واضح بات کر رہا ہوں. سر آپ کی لیڈرشپ کا بیان کوٹ کر رہے ہیں. میں میری بات سن لیں نا, میں ایز اے پولیٹیکل کوارڈینیٹر عمران خان بات کر رہا ہوں آپ سے. میں مطلب میں اس اپنے کولیگز کی باتیں جو ہم آپس میں کرتے ہیں تو سمجھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گرد ہو, دہشت گردی ہو, نہ کوئی ان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے, نہ کرے گا, اور نہ سوچا ہے کبھی. اصل بات یہ ہے کہ KPK کے اندر ابھی میرے پیرامان تنگی صاحب, میں نے چونکہ ایک بڑا دکھ بھرا آج جو وقوع ہے اس کی بنیاد پہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بہت ساری تکلیف دے سچائی بیان کروں, وہ برداشت نہیں ہوگی, اس لیے میں نے کوشش کی تھی کہ وہ باتیں نہ کروں جو کرنی چاہیے تھی. حالانکہ مجھ پہ کہا جائے گا کہ میں نے باتیں نہیں کی, لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ آج کے دن ہم آگے کی طرف اگر بڑھنا ہے تو بہتر ہے کہ ماحول کو بنایا جائے, ہارمنی کی طرف جایا جائے. بات یہ ہے کہ KP گورنمنٹ نے جتنے بھی جرگے منعقد کیے اور سب سٹیک ہولڈرز کو بلایا, ایون KP اسمبلی کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز, بہرامند تگی صاحب کے اپوزیشن لیڈر ہیں آباد, ہمارے امیر مقام کے بھائی ہیں وہ بھی تھے, پیپلز پارٹی بھی تھی, تمام سول سوسائٹی بھی تھی, مچران بھی تھے, اور انہوں نے سنجیدہ نوعیت کے کچھ پوائنٹس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجوائے تھے. دیکھیں, دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے یا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یا KP گورنمنٹ ہو یا ہماری پارٹی ہو, ہم سنجیدہ ہے. اب بات وہاں پہ آ جاتی ہے, صرف بات یاد ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے میکنزم وہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ بنایا جائے.